Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih jilid yang pertama bersama kawan-kawan Ummahat angkatan yang keempat. Hari ini kita mulai masuk fi'il mudhari' yang dimansub. Karena minggu lalu kita selesai membahas dua jumlah, materinya minggu lalu dua jumlah, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sekarang masuk materi nasbu al-fi'lil mudhari'. Nasabnya fi'il mudhari'. Nasbu dari fi'il madiyah nasaba. Nasaba yansibu. Masdarnya nasbu. Dimansubkannya gitu. Dimasukkannya fi'il mudhari' dengan tanda nasabnya fathah. Fathah zahirah di akhir fi'il mudhari'. Faiza mungkin kita baca keterangannya. Maka Fadhali. yunsabul fi'lul mudhari'u Kapan? kapan menasobkan fi'il mudhari Di. Dia majhul tuh, Om. Kapan dinasabkannya? kapan dinasobkannya fi'il mudhari. Mm-mm. Yunsabu tuh. Mudhari Yunsabul majhul. fi'il yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu Ahadu mudhaf. ahadun nawasibil arba'ati wahia an walan wakai wa idzan. Nah, Dinas dinasabkannya dinasobkannya fi'il mudore ketika ketika sebelum kita ketika didahului ketika didahului salah satu eh, penasab gimana Ustaz? penasab penasab yang Salah satu penasob yang empat apa saja itu, yaitu itu an, lan, kai, idan. kan ya disebut an-nawasib atau hurufun nasab. Hurufun nasab yang empat: an, lan, kai, dan idan. Contohnya untuk an, Uridu an uhsinas sabahata. fi masdar fi'alah. Ulangi, Om. Uridu an uhsinas sibahata. Itu, Ustaz. Bahata dari sabaha, masdarnya fi'alah. Seperti kataba menjadi Ataba. Nah, terus. kitabah, ya kan? Masdar Ataba. sulasi. Qara'a, Koro'a. Ustaz. qira'ah, Kiro'a. zara'a, Jiro'a. zira'ah, tajara, Tijaro. sabaha, Sibaha. sibaha, menunjukkan keterampilan. Fi'alah, masdar sulasi yang menunjukkan keterampilan ala wazan fi'a, Alan. Fi'alan. fi'alah. Fi'alatun. Saya ingin pandai Saya ingin pandai berenang. berenang. Uridu fi'lun mudhari'un Ridu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu domirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. al harfun
An harfun masdariyun wa nasbin. Hmm, itu dia. Huruf masdar juga huruf nasab. Sina Uhsina fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa fa'iluhu domirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. nam istibahata. Kata maf'ulun bihi mansubun. Nah, yang jadi fokus kita di sini lafaz sina tuh. Sin. Sina mudhari dia. Dari madinya 4 huruf. Empat huruf ihsana. Kan? Fi'il madinya 4 huruf. Huruf ahsana. Itu dia ahsana. Fi'il madi kan? Amsad. Ahsana yuhsinu ana uhsinu. Masdarnya baru ihsan. Ihsanan. Hmm. Kalau tanpa an uhsinu, Sinu. asalnya kan uhsinu. Kalau dengan an An uhsina. dimasuk, dimasukkan. Naam Ustaz. Ya, syukran, Faiza. Wan Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, ya, kita langsung ke contohnya saja. Ummu Fitri nasbun fi'lil mudhari. Nas nasbul fi'lul mudhari'i Ulangi om. Nasbu mudhaf. nasbul fi'lil mudhari'i Mm-mm. Nasbu dari fi'il madinya apa dia? nasab Nasab, nasaba nasabah, 3 huruf. Nasabah bab kedua. nasaba yansibu Yang sibuk. Kita lihat nih om. Nasabah yang sibuk masdarnya nas nasbun nasbun. Seperti daraba yadribu darbun darbun. Sunni nasabah nasabah itu menegakkan, mendirikan. Nasabah menegakkan. Nasabah kan memfathahkan kan? Memfathahkan nasabah itu menegakkan. Nasabah memfathahkan syai'ah. Itu maknanya nasabah menegakkan, mendirikan. Nasabah yang sibuk nasabah. mana Nasbun, nasab masdarnya yang dinasabkan. Mansubun tuh yang difathahkan kan? Mansub yang di baris atas tuh. Ya kan, Om? naam yang di baris atas Mansubun. fathah Mansub, marfu, majrur. Itu pecahnya. Al-amfilah tuh al-amthilatu wahid uridu an ahsinas sibahata ulangi, ulangi Om. Uridu. an uhsina ya Mm-mm. uridu an uhsinas sibahata Saya ingin pandai berenang berenang. Isnan.
Isnan arju an ya'tadilal jawu. Arju. Artinya, Saya berharap mm, cuacanya seimbang. seimbang. Al-Jawa cuaca. Ya'tadil sedang seimbang. Thalatha, Salasa yasurruni antazurona. saya senang Saya senang mengunjungi kamu. kamu. Bukan saya mengunjungi kamu. Saya senang kamu. Oh iya, saya senang kamu mengunjungi kami. Itu dia. Udah, Ummu Fitri 1 sampai 3 Om. Fi'il mudhari'nya mana? Yang dimansub. Mudhari yang dimaksud. Yang pertama, uhsina, Oh, sini yang kedua. ya tadila, Yang ketiga, tazuro. tazurah. Masuk semua mudhari'nya. Ya kan, Om? Naam Ustaz. Ini i'rabnya. Arju fi'lun Arju fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. an harfun An harfun masdariyun wa nasbin. Ya'tadil ya'tadil. ya'tadila fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Al jawu fa'ilun marfu'un. Yasurruni an Yasurruni an an tazura. tazurana. Yasurru Yasurru fi'lun mudhari'un wa nunun lil wiqayati wa ya'ul mutakallimi maf'ulun bihi muqaddamun. an tazurana an Antazurana an harfu masdariyun wa nasbin. Tazura fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa fa'iluhu afa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. na wana. Wana maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Itu dia. Ummu Fitri 1 sampai 3. Mudhari' mansubnya dengan sebab adanya an. An harfun masdariyun wa nasbin. Huruf masdar dan nasab. Harf. Yum ya. Na'am Ustaz. Berikutnya Ummu Jihan arba'ah. Arba'ah lan akdziba. Saya Saya tidak berdusta, tidak akan stop tidak balik. akan. Arba'ah. Arba'ah. Khamsah. 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 Khamsah lan yafuzal kaslana. Kasla. Kaslanu. Kaslanu. Artinya Lan yafuz. dari faza. Faza beruntung. Faza yafuzu. Faiza yafuzu. Hmm. Ah, kaslanu malas. Orang. Orangnya. Orang Orang pemalas itu. orang yang malas itu tidak akan beruntung. Nah, Seda. Lan adribal kitto. Artinya apa? Dan adribah. Riba. Dari apa maudinya? Doroba. Dorobe. Yadribu. Apa Eh, artinya? gitu. Kit. Kucing. Eh, kucing itu
Bukan. Eh, pukulah, jangan. Adriba apa artinya? Eh, pukulah, Bukan. Bukan. film. Kita bukan bahas fi'il amr, umujihan. Fokus kita Ya. bukan fi'il amr ya. Nah, Ustaz, Fokus kita bahas fi'il apa sih sekarang? Mudori. Mudore. Berarti artinya apa? Adriba. Hmm. Dari madinya apa sih? Fi'il madinya. Doroba. Artinya apa? Saya memukul. Nah, itu dia. Arti lengkapnya. Saya tidak memukul Nah, kucing itu. akan. Saya tidak akan memukul kucing itu. Sayanya di mana? Ah, Adi Hamzah. Hamzah. Kan? Anita ini kan? Harful Nah, mudorah kan? nah, Ustaz. Hmm. Ulangi Om dari nomor 4. Ya, lan adribal kito. Dari nomor 4. Ah, lan adriba. Khamsa. Lan yafuzal kaslanu. Sita. Lan adribal kito. Nah, nah di sini fi'il mudhari' mansubnya mana Ummu Jihan? Akziba. Akdziba terus Yafuza. dan Adriba. adriba. Nah, Ummu Jihan. Lan akdziba Lan akziba. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. hmm. Lan adalah huruf penafian, Lan ada huruf nafian dan penasab menasab dan istiqbal istiqbal akan datang waktunya. akan datang. Makanya kita artikan tadi lan akdziba, saya tidak akan, tidak akan kan? Bagus. Nah, Akdziba akziba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu lan ana takdiruhu ana. takdiruhu ana Nah, itu dia. Lan yafuzal kaslan. lan yafuzal kaslanu lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbali yafuza fi'lun mudhari'un mansubun bilan al kaslanu fa'ilun marfu'un Lan adribal qitta. lan adribal kito lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbali adriba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana Al qitta. al kito maf'ulun bihi mansubun Nah, jadi kesimpulannya mujihan salah satu huruf yang menasabkan selain an adalah lan lan, udah cukup. Selain an, lan. Lan harfu nafin wa wa nasbin wa istiqbali istiqbalin. Istiqbalin. wa istiqbalin Kalau an hanya huruf nasab dan harful masdar, harfun masdariyun wa nasbin. Wa nasbun ini. Syukran mujihan. afwan Ustaz. Mukardina sabah sampai 9. Nampak. Izan tuqima indana. Hmm. Idzan, kalau begitu, Kalau begitu, kamu tinggal bersama kami. nah, nah idzan ini sebagai jawaban, Ya. jawaban dari orang yang mengatakan ini Om, tujibu bidzalika, Tujibu bizalika man qala.
Sa'azuru madinatikum. Madi. Madinah, madinatakum. Ah. Tujibu bidzalik. Kamu menjawab dengan itu, Kamu menjawab dengan berkata, bukan aku dengan akan, berkata, Hah? bukan dengan berkata. Apa tuh? Tujibu bidzalik, kamu jawab dengan kalimat itu Kamu jawab dengan kalimat itu kepada orang yang mengatakan, kepada orang yang mengatakan, Sa'azuru hmm, madinatakum. itu dia. Ada orang yang mengatakan ke Ummu Kardina, Sa'azuru madinatakum. Saya akan mengunjungi Saya akan menunggu kota kalian. kota kalian. Nah, lalu Ummu Kardina jawab, izan. Kalau Nah, begitu, tuqima. Dimasuk tuh, tuqima. Karena ada oke. izan. Izan berarti dia harfu jawab. Harfu jawab dan nasbin. Penasab juga mudhari setelahnya dimasuk tuqima. Asalnya tuqimu kan? Ya, tukimu. Apa? Tuqima. Sama dia pun sama. Izan, izan tarba'a, tarbaha, nah, tujarotuka, Masdar. tajah. Masdar dari tajarah. Tijarotuka, Nah, izan terbaha. Kalau begitu, kalau begitu, dagangmu perdaganganmu beruntung. akan beruntung. Beruntung. Nah, perniagaanmu akan beruntung. Perniagaan makan beruntung. Ini pun sebagai jawaban. Tujibu bidzalik, Tujibu bizalika. Jawaban dari kamu jawab, kamu menjawab kamu. hal itu. Kamu jawab hal itu dari perkataan Man man qala kepada orang yang mengatakan, kepada orang yang mengatakan, Kola sa'akunu aminan. ada orang mengatakan, sa'akunu, saya akan menjadi aminan, orang yang amanah. Aku akan menjadi orang Sa'akunu. iman. Maka Ummu Karinah jawab, idzan tarbaha tijaratuka. Kalau begitu, Maka beruntunglah perniagaanmu. Dari madinya apa? Tarbaha, robiha rabiha, yarbahu. yarbahu. Yarbahu jadi tarbaha, dimansub. Jadi idzan harfu jawab wa nasbin sebagai jawaban dari syarat sebelumnya. Yus'ah. Izan yafsudal hawa'u. Kalau begitu, Kalau begitu, udara udaranya akan 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 pengap, akan akan kotor, yafsudah, akan kotor. merusak. Tujibu bidzalik, Tujibu bizalika. man qal Man qala sa'aglikun sa- nawafiza. sa'ug sa'ughliqu aghlaqa yughliqu. Sa'aglikun nawafiza. Kamu menjawab hal itu kepada orang yang mengatakan sa'ughliqun nawafidha. Saya akan Saya akan menutup jendela. jendela. Lalu Ummu Karinah bilang, idzan kalau begitu, yafsudal hawa'u. Dari fasada yafsudu. Yafsuda al hawa'u. Udaranya akan kotor, akan rusak. Jadi idzan termasuk huruf nasab ya, Nah, Ustaz. tapi mesti ada kalimat sebelumnya. Dia harfu jawab, berarti harfu jawab nasbin. Ini om. Idzan tuqima indana. Izan tuqima indana. Izan harfu jawabin wa nasbin. Hmm. Idzan adalah huruf Izan jawab adalah dan huruf jawab dan nasab, penasab. penasab. Tuqima. Tuqima fi'lun mudhari'un mansubun bi izan wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah, itu dia. Indana, indah zarfu makan. Indana inda zarfu makanin wa huwa mudhafun wa na mudhafun ilaihi.
Wa dzarfu muta'alliqu bi taqimun. Hah? Muta'alliqun Muta'alliqun bi taqimah. bi Bi taqimin. Ya, eh, bi bi taqimu. bukan. Hmm? Tadi apa tuh fiilnya? Hmm. Tuqimah. Mm-mm. Bi Bituki. bituqimah. Oh ya, bituqimah. Nah, ini berkaitan aja. Zarofnya berkaitan dengan fiil tukima. Nah, gini Om. Idzan tarbaha. Izan tarbaha tijaratuka. Idzan Izan harfu jawabin wa nasbin. tarbah. Tarbaha fi'lu mudhari'un mansubun bi izan. Tijaratu. Tajarutuka. Tija. Hah? Tijaratuka. Tijaratun fa'ilun marfu'un wa huwa mudhafun wal kaf mudhafun ilaihi. Dari fiil madinya tajara kan? Tajarat. Tajara yajuru. Ini masdarnya fi'alatun. Tiro. Tija. Tijaratun. Tijarat. Tijaratun. Zara'a. Zara'a yarza'u. Zara'a yazra'u. Fi'alatun. Zira. Kiraatun. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Kitabatun. Kitabatun. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u qira'atun. Qira'atun. Fi'alatun. Menunjukkan Ya, keterampilan kan? ya. Idan Izan, yafsudal hawa'u. izan yafsudal hawa'u. Izan harfu jawabin wa nasbin. Yafsuda fi'lu mudhari'un mansubun bi izan. Al Al hawa'u hawa'u. fa'ilun marfu'un. Hmm. Nah, wajah mukarrinah. Nah, Selain selain an, huruf nasab lainnya apa? an, lan, An, lan, dan idzan. izan. Tapi idzan dengan syarat tuh, ada pendahuluannya. Ada kalimat sebelumnya ya Ustaz. Ada fi'il syaratnya kan. Sebagai jawaban dia makanya harfu jawabin wa nasbin enggak semerta-merta langsung ada sebagai jawaban ya Berarti dalam percakapan ya Ustaz. dalam hiwar, dalam kalimat-kalimat juga ada Oh gitu. penulisan. Syukran Mukardina, santai Om. Ummu Ayu asyarah ila isnai asyarah. Asyrah. Eh, Jitu kai ata'allama. Saya datang Saya datang untuk belajar untuk agar belajar untuk belajar kai kai supaya supaya saya pada datang supaya belajar. saya datang untuk belajar ta'allama hada asyar 12 Ummu Ayu 11 belum ya Belum. Khara kharaj kharajtu kai atanazzaha. saya keluar Saya keluar untuk untuk jalan-jalan, untuk berekreasi. berekreasi. Nasyarah. Nah, ata'allamu kai akhdumal watana. Saya Saya belajar belajar untuk mengabdi mengabdi watana bangsa kepada bangsa pada tanah air, watan tanah air. bangsa. Di sini Mu Ayu, huruf nasabnya apa? Kai. Selepasnya mudhari mansub. Nah, Ata'allama
أتنزه أخدم. Ya Om. Nah, I'rabnya jitu, jitu. jitu kai ata'allama. Jitu fi'lun wa fa'ilun. Fil madi kan? Naam. Kai harfun Kai masdariyun harfu masdariyun wa nasbin. ata'allama. Ata'allama fi'lun mudari'un mansubun bi kai wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Kharajtu. Kharajtu kai atanazzaha. Kharajtu fi'lun wa fa'ilun. Kai harfu masdariyun wa nasbin. Atanazzaha fi'lun mudhari'un mansubun bi kai wa fa'iluhu dhamir mustatirun wujuban takdiruhu ana. Hmm. Ata'allamu. Kai Ata- Ata'allamu kai akhdimal watan. Akhdim- Ata'allamu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. kai Kai harfu masdariyun wa nasbin. akhduma. Akhdum. Akhduma fi'lun mudhari'un mansubun bi kai wa fa'iluhu dhamir mustatirun wujuban takdiruhu ana. Al-watana. Al-watana maf'ulun bihi mansubun. Nah, tadi Om. Sebutkan Om Ayu 4 huruf nasab yang tadi dari awal. An, lan, Ya. idzan, wa kai. Nah, an An harfun harfu masdarun. harfu masdarin wa nasbin. Kemudian lan Lan harfu nafyin wa nasbin. Wa mus. istiqbalin. Sedangkan idzan Harfu jawabin harfu jawabin wa nasbin. kai Kai harfu. harfu nasbin wa masdar. Nah, mau masdar juga nih. Segera. Ayo. Apa? Mufaizah belum baca contohnya apa diartikan al-amthilatu. Al-amsilatu wahid uridu an uhsina sibahata. Isnan Isnan arju an ya'tadilal jawu. Salasah yasuruni antajurona. Arba'ah arba'ah. lan akdiba. Khomsah lan yafuzal kaslanu. Sitah lan adribal kito. Sab'ah. Sab'ah idzan tukima indana. Tujibu bidzalika man qala sa'azuru madinatakum. Nah, Ah, aman ya. Samanya idzan tarbaha tijarotuka. Tujibu bidzalika man qala sa'akunu aminan. Aminan. Oh, aminan. Tis'ah Tis'ah. idzan yafsudal hawa'u. Tujibu bidzalika man qala sa'uglikun nawafida. Asyarah. Ro jitu kai ata'allama. Hada Ahada asyar. ro kharajtu kai atanazzaha. Mm-mm. Sania asaro Asyarah. ata'al ata'allamu Ata'al. ata'allamu kai ahduma watona. Nah, di sini ada 4 mufaizah huruf nasabnya. Rangkumannya ada 4. Nanti ada lagi An sebenarnya. Lan. An dulu. An. ahruf an An. lan idzan kai. Kai. An harfu. An harfu masdariyun wa nasbin. Hmm. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin.
idzan harfu jawabin wa nasbin, kai harfu masdariyun wa nasbin. Itu dia 4 huruf nasab secara langsung tuh. Ya Om, Ustaz. syukran Faizah. Afwan Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Baik. Ummu Fitri, kita bahas al-bahthu. Fadhal, Om. Al-bahthu, pembahasan. Nah, Yastamilu kullu misalin minal amsilati sabiqati ala fi'lin mudhari'in qablahu akhadal ahrufil ahadu, ahadu. ahadu ahadul a'rufil arba'ati Nah, an. an, lan, idan, kai. Nah. Yashtamilu kullu misal, mas. Setiap contoh yang telah lalu Setiap contoh yang telah lalu mengandung fi'il mudhari eh, mengandung fi'il mudhari yang sebelumnya ada yang sebelumnya ada huruf yang 4. 4 huruf. Ar- Yang sebelumnya ada 4 huruf, 4 huruf yaitu yaitu an, lan, idan, dan kai. wa idza. Wa idza ta'ammalta akhira Nah, kulli mudhari'in masbuq masbuqin hmm. biwahidin min hadhil ahrufil arba'ati fi hadhil amsilati wa fi ghairiha wajadtahu mansuban. Wa idza ta'amalta, apabila Dan apabila kita amati akhiran anta anta ta'amalta, apabila kamu amati kamu anta dan apabila kamu amati akhiran dari setiap fiil mudhari masbuk masbuk yang didahului oleh yang didahului oleh salah satu huruf dari 4 tersebut. 4 huruf ini Dari 4 huruf ini pada contoh Mm-mm. Dan yang selainnya dan yang selainnya kamu akan wajatau kamu akan mendapatinya mansub. masuk. Mudhari'nya dibaca mansub. Ya kan, Om? Nah, Dimansub. Walakinnaka walakinnaka idza khudifat hadzal hadzafta harf anta hadafta walakinnaka idza hadafta hadzal harfa wajadtal fi'la marfu'an. dan tetapi Akan tetapi apabila kamu menghapus huruf ini menghapus huruf ini dan kamu mendapatkan fiil yang fiilnya, marfu. nah fiilnya dibaca marfu. Ini kita hapus annya, Om. Jadi uhsinu, Oh, ya kan? Lan nah, kita hapus jadi akzibu, marfu jadi asalnya kan? naam. Itu maksudnya. Wa min dzalik, Wa min dzalika yufhamu anna hadhil ahrufa eh betul? anna hadhil ahrufa tansibul fi'la mudhari alladhi ya'ti ba'daha. Wa min dzalik, oleh karena itulah Oleh karena itulah dapat di difahami
dapat difahami bahwasannya bahwasannya huruf-huruf ini mansub menasabkan. menasabkan fi'il mudhari yang datang setelahnya. Nah, itu dia. Jadi sebagai faktor yang menasabkan mudhari dia sebagai faktor 4 huruf ini amil. Jadi khusus masuk pada fi'il Fi'il mudhari. mudhari saja, tidak kepada fi'il yang lainnya. Oh, khusus ya mudhari saja. Nah, Ustaz. Kaidah itu Al-qa'idatu yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu akhadun nawasibi nawasibil arba'ati wahia dinas an dan lan idan wakai. dinasabkannya Dinasabkannya fi'il mudhari ketika didahului ketika didahului salah satu dari 4 huruf ini, yaitu an, lan, idan, kai. nah, disebut 4 huruf ini an-nawasib, an-nawasibu, Nawasib. penasab ya, penasab. Di DL2 kita pernah belajar ini sedikit ya. Nah, Ustaz, Nggak salah dulu pernah huruf-huruf penasab. Boleh sampai sini mau Fitri insya Allah Ustaz. baca ulang biar lancar. Al-bahsu Al-bahthu yastamilu kullu mithalin minal amthilati sabiqati ala fi'lin mudhari'in qablahu akhadhal aha ahadu ahadu qablahu hmm. ahadul ahrufil arba'ati an, Hmm. lan, idan, kai. Wa idza ta'ammalta akhira kulli mudhari'in masbuqin biwahidin min hadhil ahrufil arba'ati fi hadhil amthilati wa fi ghairiha wajad wajadtahu mansuban Hmm. walakinnaka idza apa tadi anta hudif anta hudi idza hudifat eh anta dimaklum uh, maklumkan hudifta hazafa hazafa dari maklumnya oh maklum hadzafa idza hadafta hadzal harfa wajadtal fi'la marfu'an hmm. wa min dzalika yufhamu anna hadhil ahrufa tansibul fi'la al fi'la al mudhari alladhi ya'ti ba'daha Nah, al-qaidatu al qa'idatu yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ati wahia an, lan, idan, kai. nah ikran mau Fitri Afwan santai Ustaz. ngomong ayo langsung ngomong ayo al-bahsu Al-bahthu yashtamilu kullu misalin minal amsilatis sabiqati ala fi'lin mudhari'in qablahu qabla ahadu hmm. ahadul ahadul ahru ahadul ahrufil arba'ati hmm. an, lan, idzan, kai. Wa idza ta'ammalta akhira kulli mudhari'in masbuqin biwahidin min hadhil ahrufil arba'ati fi hadhil amsilati wa fi ghairiha wajadtahu mansuban Nah, walakinnaka idza hadzafta hadzal harfa wajadtal fi'la marfu'an
Hmm. Wa min dzalika yufhamu anna hadhil ahrufa tansibul fi'lal mudhari alladhi ya'ti ba'daha. Al-qa'idatu. Al-qa'idatu yansibul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ati wahia an lan idan kai. Nah, syukran. Ayo, santai Om. Mukardina, langsung. Al-bahsu. Oke. Al-bahsu yastamilu kullu misalin minal amsilati sabiqati ala fi'lin mudhari'in qablahu ahadu li ahrufil arba'ati an lan izan kai wa idza ta'ammata akhira kulli mudhari'in masbukin bi wahidin min hazihil ahrufil arba'ati fi hazihil amsilati wa fi ghairiha wajadtahu mansuban Hmm. walakin Walakin. ya walakin naka iza iza uzifat ya Anta. Dari hazafa anta. iza hazafta Hmm. azal hazal harfa wajadta al fi'la marfu'an wa min Nah, zalika yufhamu anna hazihil ahrufa tansibul fi'lal mudhari'a allazi ya'ti bi adah bi adaha ba'. ba'daha namta Al-qa'idatu. al-qaidah tuh yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ati wahya an lan izan wakai. Nah, wadah. Kardina. Tahu lah. Waduh. Tinggal latihan insya Allah ya. Ya. Mesti berlatih insya Allah. Berikutnya, mujihan. Langsung juga. Al-bahsu yastamilu kullu misalin minal amsilati sabiqati ala fi'lin mudhari'in qablahu ahadul ahrufil arba'ati an lan idan kai Nah, wa idza ta'am ta wa idza ta'ammalta akhira kulli mudhari'in masbukin biwahidin min hadhil ahrufil arba'ati fi hadhil amsilati wa fi ghairiha wajadtahu mansuban walakinnaka idza hadzafta hadzal harfa wajadtal fi'la marfu'an nah, wa min dzalika yufhamu anna hadhil ahrufa tansibul fi'lal mudhari alladhi ya'ti ba'daha. al-qaidah. Al-qaidatu yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ati wahya an lan idan kai. Nah, 4 itu ya, huruf nawasib ya, secara Nah, asalnya. Sekarang mujihan. afwan Ustaz. Mufaizah. Al-bahsu. Al-bahsu yastamilu kullu misalin minal amsilatis sabiqati ala fi'lin mudhari'in qablahu ahadul ahrufil arba'ati an lan idzan kai wa idza ta'ammalta akhira kulli mudhari'in masbukin biwahidin min hadhil ahrufil arba'ati fi hadhil amsilati wa fi ghairiha wajadtahu mansuban walakinaka idza hadzafta hadal harfa wajadtal fi'la marfu'an
Wa min dalika ifhamu anna hadhil ahrufa tansibul fi'lal mudhari'al ladzi ya'ti ba'daha. Al-qaidatu yunsobul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ati wahia an lan idan kai. Bagus, Mufaizah. Tadi ada kalimat ini Om. Qablahu ahadu tuh. Qablahu ahadul ahruf. Qablahu ahadul ahrufi itu. Jumlah apa ini? Qablahu sebelumnya Ada satu huruf. pilih ya Ustaz. Qablahu ada fi'il nggak? Ahadul ahruf. Oh, nggak ada. Berarti Ismiyah. ismiyah Om. Qabla kan dzarf apa tuh? Qabla dorob waktu teh makan. Dzarfu Dorob makan. Domir mekas. bukan makan. Zaman. Zaman, dzarfuz zaman. Tempat ya. Waktu ya Ustaz. Waktu fi mahalli raf'in khabar Muqaddamun. Di mahali rofin khabar khobar muqaddam. ahadu berarti Ahadu berarti mubtada ya Ustaz. pada apa? Mubtada muakhir. Marfu tuh. Qablahu Muqaddam. ahadu. Ya kan Om? Naam Ustaz. Ahadu. Kita latihan Mufaizah. Tamrinatun. Tamrinatun. Latihan-latihan. Al-awwal Al-awal Ikro'il jumalal atiyata wa ayinil af'alal mudhari'atal mansubata fiha. Wadhkurus sababi fi nas waz wazku wadhkur wadhkuris sababi sababa maqlub. Bagus. fi nasbi kulli fi'lin. Bacalah kalimat berikut. Kalimat berikut dan bentuklah Ayyin tentukanlah dan tentukanlah fiil-fiil mudhore yang yang mansub yang dimansub di dalamnya. Dan sebutkan sebab dari nasabnya setiap fiil. Ada alasannya sebenarnya kenapa dimansub. Wahid Lan yabi'a abi hisonahu. Ayahku tidak akan menjual kudanya. Mana mudhari mansubnya? Yabi'a. Nah, alasannya dimansub Bi'lan. Bi'lan. Adanya lan. Ya kan? Dari akhir madinya Ba'a yabi'u. Yabi mu'tal Mu'tal ajwaf. Ya, mu'tal ajwaf. Yabi'a jadinya mansub karena ada lan harfu nasbin wa nafyin was iqbah. Satu lagi tuh. Harus keluar barusan. Lan harfu nasbin. Lan harfu nasbin harfu nabyin wa nasbin wa istiqbalin. Istiqbal ada masa akan datang Om. Ya kan? Nah, Ustaz. Satu-satu Faiza syukran. Afan Ustaz. Fitri Isnan Nan hazaztu syajarota kayas
kot, yes, Yes. koto, yes, yes, Yes. koto, Ada ada yes, kai itu, yes, yes, koto, sama Yes. ruha. Yes, kuto, sama ruha. Hmm. Hazastu, saya menggoyangkan. Saya menggoyangkan pohon untuk Agar buah-buahannya agar buah-buahnya jatuh. jatuh. Mana mudhari' mansubnya? Yes, kuto. Sebabnya Sebabnya ada huruf kai. kai harfu nasbin wa masdar. Harfu nasbin wa masdariyun. Dan alasan juga agar, ya kan, artinya Na'am, Ustaz. Quran. Fitri Ummu Ayu Thalatha. Thalatha. La yajuzu lil insa lil insani an yajlisa fi majrul hawa'i. Tidak boleh Tidak boleh manusia Hmm. duduk di di jalan majrahaya, jalannya tempat tempat jalannya udara. tempat jalannya udara. Mana mudhari' mansub? Yajlisa Nah, alasannya karena bi an, ada an. ada an. Nah, kalau yajuzu nasab apa rafa tuh? Rofa. Yajuzu rafa dia. So ada lala tidak menyebabkan nasab kan? Naam, Ustaz. Penafian saja, la penafian. Yajuzu tetap di marfu orangnya. Naam. Al-Quran Afan. Mukallina arba'atun. Arba'atun fatahtu nawafizal hajarati kayatajad Hujra. Hujra. hujurati kayatajaddada hawa'uha. Saya membuka Saya membuka jendela kamar agar mendapatkan udaranya. nah, agar udaranya yatajaddadu, segar, Itu udara segar. Nampak. baru lagi. Yatajaddad menjadi baru lagi. Jadi Oh, jadi udara baru. dari madinya apa? Hmm. Madinya apa? Sajada apa ya? Mm-mm. Jadada. Afa'ala. Naam. Jadada. Tajaddada. Tajaddada yatajaddadu, Jadada. menjadi baru. Mana mudhari' mansubnya? Ya dada Alasannya sebutkan. diawali dengan kai. Kai harfu nasbin wa masdar. Syukran Mukardina, bagus. Ummu Jihan khamsatun. Khamsah. Kun muaddaban kai takuna mahbuban. Jadilah orang beradab Jadilah orang beradab agar kamu agar kamu dicin. dicintai. Mana mudhari' mansub? Takuna Takuna, alasannya kai. ada kai harfu nasbin wa masdar ini kan. Nah, Ustaz. Berikutnya mufaizah sayyidah. Sidah yastagilul insanu bin nahari wa yanamu bilaili. Manusia sibuk kerja. Manusia sibuk kerja di siang hari dan tidur di malam hari. Ada nggak mudhari' mansubnya? Tidak ada ya Ustaz. Ada, marfu semua mufaizah. Maaf Ustaz. Mu Fitri sab'atun.
yajibu alaika an an tanadhifa Bukan ta, rubai dia tunat tunat Nadzafa. tunadhifa Tunadhifa. tunadhifa asnanaka kulla yaumin. Kamu harus membersihkan Kamu harus membersihkan asnanak asnan gigimu. gigimu setiap hari. Mana mudhari' mansub? Tanadhif tunadhifa Bukan. Tunaz, dengan ta. Dari madinya apa, Om? nadhafa Nadzafa ala wazan fa'ala ala fa'ilu an tunazzifa. Sebabnya ada ada an harfu nasbin wa masdar. Ummu Ayu Tamaniyah. Namanya idan yasiha badanuka. Kalau begitu badanmu akan Kalau begitu badan akan sehat. mana mudhari' mansub? Yasiha Yasihha. Sebabnya ada idan idzan harfu jawab aku jawabin wa wanasbin. nasbin. Tujibu bidzalik Tujibu bidzalika man qala saat sa'atadu tabakira. sa'atadu tabkiro ilan naumi. Kamu menjawab hal itu kepada orang yang mengatakan Kamu menjawab hal itu pada orang mengatakan saya saya akan membiasakan membiasakan tidur lebih awal. gitu. Maka Mu'ayy jawab idzan yasihha badanuk. Kalau itu badanmu akan sehat. Bagi jawabannya. Nah, Ustaz. Syukran. Afwan. Ummu Karinatis Azun. Idzan yad'ufa basaruhu tujibu bidzalika min qala Man qala qala yaqra'u sa'idun fid du'i fi dhawi fid du'i do'i fi. idzan yad'ufa basaruhu. Kalau begitu pandangannya akan lemah. Nampak? Penglihatannya akan Kelihatanmu, penglihatannya akan lemah. Kamu menjawab kepada orang yang mengatakan Dia membaca dengan Said membaca saya membaca cahaya yang redup. pada cahaya yang redup, yang lemah, redup. Mana mudhari' mansubnya, Om? Yad'ufa Yad'ufa. Sebabnya izan. ada idzan harfu jawab wa Harfu jawab mana bin. Jihan asyarah. Asyara yat'abul insanu fi sigorihi kay yastariha fi kibarihi. Manusia bersusah payah Manusia bersusah payah di waktu mudanya di waktu mudanya agar dapat agar istirahat nyaman agar dapat beristirahat di masa tuanya. masa tua. Mana mudhari' mansub? Yastariha. As-sababu Ada kai. ay harfu nasbin wa Kai harfu masdarin wa nasbin. ahsantimu jihan. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah waktu zuhur, Om. Kita sambung besok insya Allah latihannya ya.
Masih banyak tuh latihannya Om. Biar mungkin materi nasabnya fil mudhari dengan 4 huruf ini. Alhamdulillah bisa kita lalui. Jumpa lagi insya Allah besok. Semoga Allah tambahkan kita semua ilmu yang bermanfaat. Rabbana zidna ilman nafi'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Jangan lupa merujuk Om. Insyaallah, Ustaz. Insya Allah. Allah.